Halo namsak sakantikon changsata ya getal geba video ni bakna dagemna da albana simangna ya use mio mai dakina simang meeting dongna gata nanga aro mai dakina song join kagen yani gemna songna skiat na gata amenga mo dagemna simang meeting dongna gata ya use mio jerangan na simang kam kainga chim aro jerangan na simang yano register ka ha chim jerangan na simang tangkarangko kamaing jok chim mo wanda kabarangna mongsong mati dong gene jemangan na simang wiani aro masyani ku nangdap ku inga chim na simang yano getal update songani gemna simang yano meeting dongna gata jothon kabomo dagemna meeting ni group ko na simangna link ko na sungna nga group ni WhatsApp group ko nga na simangna watatken jerangan na simang ia meeting o dongna gata nangna kachim ba ia meeting o skira na gata nangna kachim na song skira na gata mangen mai daki na simang skira na gata nanggen na simang ya WhatsApp ni link ko nga ya group ni link ko na song nga description o natinga dagemna ya WhatsApp ni link ko stepin na song ya no join khana gata nanggen mo dagemna song jerangan join kha ku jachim na song join kha bo ya WhatsApp ni link ko nga description o natchok nagemna WhatsApp ni group po anga na song na link ko somayong jokono de anga na song na meeting ni somay ko anga watatken aro link ko watatken mo dagemna ya meeting link ko na song nga ya WhatsApp group po nga watatken ne dagemna ya meeting ni somay de nakyungen 8 baji PM athamni 8 baji ni depa tonggen athamni 8 baji ni start tonggen meeting de dagemna ancinga achik kuchin skigen ancinga achikrangan skigen ya anching megalayo badida sak leaderang dongachim yerang gemakan skigen mo uni geman nasong ya meeting o nasong dongna gata jothon kabo jeko akan genchimongode na simang yano use miu kam kaing parang na simang thalbatti wi batna gata ba ma si batna gata mangen mo aru na simang badia ba topic rangko wi jagen chimoni badia ba process rangko ma sina nangkhwega ode nasong sngira na gata sanira na gata ba mangen ya group pon mo ana gemna jerangan nasong ya group po join kha achim nasong join kha gabarang de yano meeting ni somai de nasong mood khai do naibo mo mamangko bagana be negemna jerangan skinga chim warang skichina leaderang ski meeting somai de nasong group ko mood khai do nagata gwal na be mo negemna nasong WhatsApp ni link ko de nasong na description na chok nasong riang emna join kha mo WhatsApp group po negemna jerangan WhatsApp group po join kha ha nasong mansugonok ya meeting ni link ko mo meeting ni link ko na nasong na antam 8 baji PM ni ungen mo meeting de negemna 8 baji ni ungen negemna ya meeting ko nasong join kaimang nasong jerangan use mi kam kai ngachim nasong join kaimang nasong meeting dongna gata mangen yano nasong skangpa play store na simang riang emna wa zoom gba ko nasong download kana gata nangene play store na riang bo zoom gba ko nasong download kana mangen aru nasong nga ya description nga ya zoom ni application ni link ko bang natinga nasong riang emna wa link ko step na nasong play store na direct mangen negene wa play store nasong download kaching na gata nangene download kani zaman de nasong nga link ko natken WhatsApp ni group po WhatsApp ni group po link onat ka ko step baton nangko direct kan ya zoom ona zoom meeting ona maigen mo uno nasong wano join ga bakon ken wa join ga bakon nasong click kaimna ya meeting o attend ka pana gata mangen mo na simang jerang kon wi jeng chem nasong skira na gata mangen ya meeting on Rongtalbate na simang skira na gata mangen mo aro mai takapa process rangko getal update ka tinga chem warang ni geman bas kigen warang ko bana song sandira na gata banang jawa direct kan yano meeting on wiat ken mo sakprak ge wiat ken adita sak leader ang yano donga mo negemna ya leader gemakan yano meeting o attend kagen aro ya meeting o gemakan skigen mo uni gemana song jerangan na simang use mio kam khaing achem na song kam khaing parang de tau khaing jok mo tau khaing parang de na song yano dongna gata jothon khabo ya meeting one negemna jerangan na song yano join kha ku jachem jerangan na song join kha na sking achem na song nga refer code aro ya use mini link ko bana suna description na chok description chi riange nasung join khana gata mangen yano khamaya ni gaman aro mai daki hard work khana gata nanga chim mai daki nasung earning kha gen mai dakaba process rang yano badi ta gi sa donga mai dakaba labor rang donga ye gamak kun asimangna ya meeting on skigene uni gaman nasung Rongtalbate ma sibat gen je ko agan gen chimode je rang kun na anang ni ngo nang ni kisango line tharinga chim but team up kainga chim mo team tharinga chim warang na ba je rakode skiu na gata agani na gata Rongtalbate mangen mo uni gman nasong antangan apply nonggen chim ngode nasong ya grupo join kaimna skira na gata nanggen mo ya grupo join kai skira bo ya grupo join kai skira ni zaman de nasong ni down le nang na nang team ni mandirang na ba na askion skana agani skana mai dakode ningrai mangen mo uni gman sa nasong ko agana tinga ya chugumak link ko nangau na chok wano description si riangin asong check kai bujok mo WhatsApp group ni link ko bango na chok aro ya zoom meeting ni link ko dianga ya WhatsApp group on gen uning man ya WhatsApp group on asong join ka cheng bo mos khang pa uni zaman na sunanga refer code aro use mini
link ko ba nasung nanga description nata nasung riang emang yano join khana gita mangen direct nangko play store nar mangen play store nar mangani jamano nasimang wako download kabo download khani jamande register khana gita nangen register khana mai documents rangko nangen na register khana din nasung Aadhaar card mang PAN card ko sa nangagen mo jerangan nasung yano join kai khamko khana kachim nasung PAN card tongi jak parang dang na kontak khana mangen WhatsApp number ko ba nga yano link ona tinga mo ba WhatsApp number ko anga ye description ona tinga nasung personal WhatsApp kaim na anga PAN card tongjan dakau kham khana sking eche angna PAN card thariat na mangen mani na simang singat nakta mangen anga PAN card ko na simang na free thariot na tinga mo unigeman nasung riangi WhatsApp khana gta mangen yano join khana kham khana sk barang demo sakan dikon methela na simani sakchiki ya video ko niswani na sakan dikon bye bye